अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की सूरत नंबर 67 तरतीब के एतबार से और 29 पारा के अंदर मौजूद सूरतुल मुल्क इंतहाई बाबरकत सूरत है, बड़ी मुजर्रब सूरत है। इससे बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से फ़वाइद उठाए हैं। आज हम भी कुछ फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे कि अगर कोई बंदा उसकी औलाद नहीं हो रही तो औलाद के लिए वो 2 रकात तहज्जुद की नमाज में पहली रकत में पहला रकू और दूसरी रकत में दूसरा रकू पढ़े, 41 दिन पूरे यकीन से पढ़े, इंशाअल्लाह औलाद होगी। दूसरा तरीका पढ़ने का ये है कि कब्र के अज़ाब से निजात के लिए हर रोज़ बाद नमाज इशा बावुज़ू सूरतुल मुल्क पढ़ें तो अज़ाब कब्र से महफूज रहेंगे। और तीसरा तरीका कि मरीज़ कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी शिफा याबी के लिए 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम मरीज़ पर पढ़ने से मरीज़ शिफा पा जाता है। और चौथा फ़ायदा हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि दुनिया और आखिरत में इंसान चाहता है कि मुझे अमन और सलामती मिले, तो उसके लिए इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ताला से मनक़ूल है कि जो शख्स सूरतुल मुल्क नमाज वित्र में पढ़े तो सुबह तक खुदा की अमान में रहेगा, नीज़ क़यामत तक खुदा की अमान में होगा, हत्ता कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सूरतुल मुल्क की तिलावत करना और इसकी तिलावत सुनना दोनों ही बाबरकत हैं और इसके पूरे पूरे फ़वाइद हासिल होते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर हमने तिलावत भी रिकॉर्ड कर दी है और इसके फ़वाइद भी बता दिए हैं। जिस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहें, तिलावत करके या तिलावत सुन के, दोनों से फ़ायदे उठा सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير।
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين